Good morning guys. Good morning kumpare, how are you? Assalamualaikum. Morning. Ito yung huli namin guys. Ayan. Hindi na nasama yan guys, isang balde guys. Ayan. Ito guys oh. Ano pre? Pre. Sikpaw. Bidyoin mo ka pre. Bidyoin mo. Sino? Ito ano to, chire. Guys, pag huli nito dahan-dahan lang guys. Ayan. Kasi pag gilid-gilid yan guys eh. Oh, Ayan, guys. ang laki. Oh my goodness. Oh, Oh yan. mga 1 kilo to guys. Oh, yan oh. Yung ano. Ayos. Alhamdulillah. Oh my god. Yusin mo pre, baka makawala. Aray. Itong tunay mandaragat guys. Oh. Oh. Yusin mo pre. Iguntingin mo yung ano niya. Adi, video mo na. Oh. Ito pala. Guys, sabit to, sabit. Sabit ito. Kaya ito sabit tingin. Ano yung malaki? Ang laki niya na. 1 kilo yan ah. Oo, ang kilo to. Yan guys. Guys, yan. Yan oh. Legit Lapad, yan, guys, legit. Tingnan mo yan. Lapad, Pareho oh. yan. Crab at saka ano. Oh. Guys, takpan mo na baka malipad pa. Yusin mo pre, baka makawala pa yan. Oo, hindi pala malipad, baka makatalon. Basher na naman. Ano, ibon, makatalon.